Guys, ito guys, madaling araw guys, madilim pa guys, alas 2 ng madaling araw. Yan guys, biyahe tayo sa kasada pauwi sa amin. Doon tayo mamana sa amin kasi malapit na sa dagat. Ito guys, dito na tayo guys. Hello guys, aratong kuha guys, aratong kuha guys. Nilangoy tag kadlawon guys, alas 3 ta naglangoy sa dagat. Alas 3. Atong kuha guys, ubay-ubay. Gagmay ra tong makuha pero ubay-ubay. Ito na guys. Kung maliliit yung huli natin pero marami siya guys. Isang ano guys, tabugok. Guys. Marami pa guys. Ayan guys, nakatuhog pa guys. Ito guys, yan ang isda guys. Oh, danggit. Fish on. Ara tong kuwadongs. Ito na guys. Dami nito guys. Kahit maliliit guys, marami guys. Yan. Pang-upload natin sa ating YouTube guys. YouTube account natin. Ayan guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. Like and click the notification bell guys. Para update kayo sa aking mga upload nga bagong ina-upload guys. Dongs. Kana ko mo dong god. Ayan guys. Pag may isipa guys, may nilaga. Nilagang tubig lang. Tanggal guys. Yan, tanggal. Okay guys. Kitams guys. Ito mga pangalan ng isda guys. Gusto niyo malaman guys. Ito guys sa Tagalog, danggit. Ito yung tinatawag lang rabbit fish guys. Yan. Sa amin guys, balawis yan guys. Ito guys, same tayo guys sa Tagalog, kapal. Sa Bisaya, kapal yun guys. Yan, magkapal kasi yung mukha nito. Ito guys. Yan, mga sulong guys. Mga sulong. Ang lapad guys. May ito yung guys. Tingnan ito guys. Sa mulok guys. May isang pugitang maliit guys. Tabugok. Pugitang maliit. Yan. Ito guys, salwaki guys. Si urchin guys. Okay, salamat. Guys, kape muna tayo guys. Pagkatapos sumisid sa madaling araw. Ito guys. May pag-ulam na tayo guys. Kahit maliliit yung huli natin guys, okay lang kahit maliit, basta marami. Hindi pa ako nakabihis guys. Hindi pa ako nakabihis. Ayan guys, salamat sa panonood guys. Subscribe kayo sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-click sa notification bell para update sa mga bago kong upload na video. Let's go. Okay guys.